आंटी आज पुणी कौन कर आज बा तैयारी करबी माने पितांबरी पीताम्बरी पीताम्बरी कौन हेरा बा जोड़ा करंतिनी पित्तल बासन माजंती चकचक हुए जो पित्तल बासन माजिले आउ एडा सब मु एइथुरु तैयारी करबी एरा कौन कौन सब एडा होजी मो पाखरे थिला गुडे लेंबू कांदिया एडा सब फ्रिज रे रही गिरी बहुत दिन रही की सुखी जाइथिला कहली कौन करवा केते नष्ट करी सब फोपड़ा होची प्राय युराक बेले बेले सुखी गले फोपड़ा होची एथि कहली ताको गोटे कामेरे लगेबा ताको प्राय 10-12 दिन हेलानी खरारे सुखै देथि अच्छा ताको भाबिली पितांबरी करबी आज ताको करूची एथिरे कुटिकिरी ता गुंड करिकिरी पितांबरी आज तैयारी करिया देखिया कोन केते होउची एटा तो माने मु आगुरु कोन करे माने जो लेंबू जो आम घरे रही जाए से लेंबू रे वो पितल बासन भी तार रस देकी घसी घसी माजी दिए किंतु तथापि भी नष्ट है देखिए एटा एते नष्ट हो जाउची ताको किंतु गोटे स्टोर करके रखिबा सुखेई स्टोर करके ताको केमि कोन रखिबा सेति भाई आज भाबिली ताको एमति करबी सुखेई रखी छी एबे ताको मु कोन करबी कुटीबी अच्छा एटा पुणी कौन तले पकेछनी एइटा एइटा पकेजी गोटे पापुछु भलिया गोटे मु निजे तैयारी करथिली घरे गोटे स्क्रीन बळी जाइथिला माने चिरी आस्थिला टिके ताकू सिलाई कर देथिली गंथा भलिया पापुछु भलिया करथिली एइटा पकेजी कोन पे एइटा धर छेचिबी छेचिले जोरे छेचिले काळे एइटा दबी जिवो सेति भाई एइटा पकेबी ता ऊपर छेचुची अरे वाह आंटी को कौन न जना सब तो जना एटा गुंड कर दबा भलो करी भल भाव गुंड भल भी सुखे देथिली जे गुंड हो गलानी देखुनु केंति जल्दी जल्दी केते जल्दी गुंड हो आसिलानी देखे आ टिके गुंड करते हे जो आंटी गुंड हो गला हां एडी ए देखुनु एस बढ़िया गुंड हो जाइछि किंतु ताकू आउ टिके ताकू कोन कहलु टिके चलेइबा को पड़िबो अच्छा टिके चलेइ न देले एटा पूरा टिके खदर काळे रहि जबो ताकू ए जे मु पेपर आनी छी ए पेपर ऊपर ताकू इथरे टिके चलेइ दिबि आको ताकू टिके आको चलेइ त देले ए देख किंतु गुंड खसी जाउछि एस बढ़िया तो देखो आपण मैंने केमती गुंड प्रस्तुति हो गलानी आंटी एरिया कौन करिवे दीप गुड़ा आनी जी दीप एटा पुराना दीप और नुआ दीप भी मिसिची ताकू धोई धाई के आनी छी एबे आकु भी मु एथरे पके की गुंड कर देबी की बाप रे कारण एथरे कोन की टिके बाली अंश रहे बाली बाली आही के रहबो टिके माने टिके रसमसिया आही के रहले बासनटा माजी होबो अच्छा एति भाई एटा को गुडे पुराना दीप थिला नुआ दीप गोटे दिटा भी थिला ताकू मिसई की आगो गुंड कर देबी गुंड करी तापर आकु भी चले देबी टिके अच्छा आकु भी चला हो हां आकु भी चले के तापर मिसई या फिर मिक्स हो अच्छा आंटी तापरे एरा भाई गुंड हो सारलानी देखे एटी गुंड हो सारलानी आकु भी चलेबे हां आकु भी टिके ता धरे एइथरे नेकी चले दबा आकु एथरे चले कि एथरे मिसई देबी एटा मिसईले टे कोन कि बाली रे घसिले जिंती चकचक हुए अच्छा बाली तो मिसई होबनी बाली बदल रे एटा को देले टिके भलो भलो माजी होबो टिके पालिसिया भी रहिबो माजी होबो अच्छा सेति भाई ए दीपटा को गुंड करी करले भलो आ कलर भी भलो आसीबो पूरा पितांबरी भलिया देखा जिवो सेति भाई ए दीपटा को चुप कली ताथरे मिसई एबे हे गला बर्तमान ये दुटा जाक मिसई देवी मिसी गला आउ एबे या देहरे मिसई भी ये रखी
ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଫ କ'ଣ ଏଟା? ସର୍ଫ ସର୍ଫ ସବ୍ ଆଚ୍ଛା। ସର୍ଫ ଏକ୍ସିଲ୍ ଟିକେ କି ସର୍ଫ ଯାହା ଘରେ ଥିବ ଆଉ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ଥିବ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ସେଇଟା ଟିକେ ମିଶା ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁଣ। ଲୁଣ। ହଁ ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ଲୁଣଟାକୁ ମିଶାଇବି, ଏଇଟା ବି ଏଥିରେ ମିଶାଇବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଏଥିରୁ ବି ଟିକେ ମିଶାଇଦେବି, ଏଥିରୁ ବି ଟିକେ ମିଶାଇଦେବି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ବାସ୍ ସେତିକି। ଏଇ ସବୁତିକ ମିଶାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପିତାମ୍ବରୀ। ସବୁତିକ ମିକ୍ସ କରିଦେବି ଏବେ। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ସର୍ଫ, ଲେମ୍ବୁ, ତା ଦେହରେ କାଣ୍ଡିଆ ବି ଦୁଇଟା ଥିଲା, କାଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଟା ବି ଶୁଖେଇକିରି ତାକୁ ବି ଗୁଣ୍ଡ କରିଛି। ଭଲ ବାସ୍ନାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଲେମ୍ବୁ ସର୍ଫ ସବୁ ମିଶାମିଶି ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାଟେ। ମାଜିକିରି ଦେଖିବା ଇଏ କେମିତି ହେବ। ପିତ୍ତଳ ବାସନ ମାଜିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଇ ପିତାମ୍ବରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଡବାରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ନେଉଛି। ଏଠି ଡବାରେ ରହିଲା, ତାକୁ ଏବେ ମାଜିକି ଦେଖେଇବି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ପିତାମ୍ବରୀ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଡବାରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମାଜିକିରି ଦେଖିବା କେମିତି ଛାଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ମାଜିକିରି ଏବେ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିନେବା। ଏବେ ଦେଖିନେବା ଏଇଟା କେମିତି ସଫା ହେଉଛି। ବଢ଼ିଆ ସଫା ହେଇ ଆସୁଛି। କେତେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ଚିକ୍ ମାଇଲା ଆଉ। ହଁ, ଆରେ ବା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମାନେ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବି ଆଉ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ କେତେ ବି ଗ୍ଲେଜ୍ ଭାବିଥିଲି ପଡ଼ିଛି। ହେବ କି ନ ହେବ, ମୁଁ ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଫା ହେଇଗଲା। ବଢ଼ିଆ ସଫା ହେଉଛି ଆଉ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମାଜିଦେବେ। ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ବଢ଼ିଆ ସଫା ହେଇଯାଇଥିଲାଣି ଆଉ। ଆରେ ବାଃ, ପୁରା ଚମତ୍କାର। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ତିଆରି କରିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିବେ କେମିତି। ବହୁତ ସହଜରେ ବି ହେଉଛି, କିଛି ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ସହଜରେ ହେଉଛି। ଘରେ ବଳି ପଡ଼ୁଥିବା ଲେମ୍ବୁ, କାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଶୁଖିଯାଉଛି, ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ଛେଚିକିରି ମୁଁ ଯେମିତି କଲି ସେମିତି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ପୁରା ସଫା। ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆର ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ବି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ବାସନ ଅଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଏମିତି ପିତାମ୍ବରୀରେ, ହୋମମେଡ଼୍ ପିତାମ୍ବରୀ, ଏଇ ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ବି ମାଜି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଫା। ତ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ବଢ଼ିଆ ସଫା ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।